Avril kalo kile mukan halani duru samba fla mukan halani fla Nupeso TV alega farkolo ngina jo ki warola bi anda bese basketball hale championnat national league saison 2021-22 baro olu sigira 5 ans dabeso loma kata musolaka olu fanfe ani chelako fanfe sina dolanci hale nasira fe o championnat fana olu tumbe ka dashi ni do kulla ba konana anda beso olu ma kasoro ka kunche mali ale ka surmiyo olu kan ata coupe du monde hale la Brazil ko fe no ka kene shine dabedo olu fana la ka se ka awala wala Nupeso TV ale sanfe. Obato me foli kɛ ka ɲɛsi aw ma dantɛ foli min na aw minnu bɛ aw sɔgɔ Nupeso TV ale la walasa aw kana tanya kibaruyaw olu nasiraw fɛ farikolo ɲɛnajɛ ale ni kibaruya misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen nɔ culture politique ale bɛɛ lajɛlen o nasira o fɛ m'a ɲini aw fɛ ja ninnu filɛlen o kɔfɛ aw k'u cari bɔlɔlɔsiraw fɛ walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ damakɛɲɛ kibaruyaw olu la cogoya min na basketball saison 2021-2022 a championnat national ligue baaraw commencera ka sigi sen kan ka kɛɲɛ ni juma tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile 20 hale ni fila ma palais de sport o kɔnɔna na cɛlakaw fanfɛ hale ni musolakaw olu fanfɛ basketi hale kɔni o dasira ka kɛɲɛ ni ɲinasan o ta ye cɛlakaw fanfɛ min bɛ tali kɛ AS Commune Sisa hale ni AS Police olu ye kulonw datigɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ale naani o dana gosilen kɔfɛ a bɛ ban AS Police ale ka sebaya la Commune Sisa ale kan 60 ale ni 4 40 ale ni 8 o kadra kelen o kɔnɔna na cɛlakaw fanfɛ olu bɛ Real la ale bisimila Joliba AC ale ni Real la a bɛ ban Real ale ka sebaya la Joliba AC ale kan 60 ale ni 1 50 ale ni 5 o kɛnɛ o kan yen nɔ Korotum Kulibali ale tun bɛ yen nɔ a nana sama min na Palais de Sport kɔnɔna na. Championnat national Ligue 1 basket hukumu kɔnɔna la Joliba AC cɛlakaw kun bɛ ka AS Real cɛlakaw bisimila première journée hukumu kɔnɔna la Real ale ye sebaya sɔrɔ Joliba kan 61 55 ɲɔgɔn ye kɔfɛ équipe fila bɛɛ ka mɔgɔw y'u hakilina di. Voilà. Ouais bon, nimisa kɔni ni perdira kɔni o ye diyagoya ye nimisa bɛ na i la mais comme championnat de tun don bon an tun ye entraînement daminɛ après un certain moment donné a fɔra ko championnat tɛ ka kɛ la donc an ye entraînement jɔ donc o jouera ne ka denmisɛnninw kan kojugu parce que si je comprends très bien n'i y'a jate an ka équipe yɛrɛ jateminɛ ça nous fait que 3 séances d'entraînement ka na match fɔlɔ kɛ. Donc ça va être très difficile. Denmisɛnninw tɛ k'u ka repère, u tɛ se k'u ka repère sɔrɔ la cogo si la. Mais nous, comme championnat daminɛnen filɛ nin ye, bon on avait des petites difficultés aussi, olu fana résolu la, donc on va essayer de travailler pour que an ka équipe se k'a ka senkɔrɔ sɔrɔ cogo min na quoi. Tɛ dɔwɛrɛ ɲini an bɛ maintien de ɲini dɔrɔn, on cherche à se maintenir, c'est ça. Non, u fanga n'i y'a jateminɛ an n'olu bɛɛ ye kelen an ni Joliba équipe ninnu bɛɛ ye kelen pratiquement an bɛɛ bɛ équipe ɲini de la o an bɛɛ bɛ équipe ɲini de la o c'est an tɛ comme i b'a fɔ comme c'est Joliba garçon et Real garçon bɛɛ ye kelen ye an bɛ équipe ɲini de la y'a parce que bon an tɛ se k'an prononcer an ka laɲini ko ka ɲina parce que an ka joueur dɔw bɛ yen n'olu ka transfert sera ka ɲɛnabɔ an bɛ se ka titre ɲini. Mais n'olu ka transfert ma se ka ɲɛnabɔ an tɛ se k'an jigi da fɛnba kan ɲina. Championnat kɔni mɔgɔ kelen de bɛ kɛ champion tous les autres la bɛɛ maintien de ye o champion n'a fɔra champion la tous les autres la bɛɛ maintien de olu kuma tɛ fɔ o. Toujours dimanche ale ɲɔgɔn sɔrɔ jumadon plutôt ale ɲɔgɔn sɔrɔ o la Palais de Sport ale kɔnɔna na musolakaw olu fanfɛ KSC ale ni AS Police ban Police ale ka sebaya la KSC ale kan 60 ale ni 9 60 ale ni 1 Joliba AC ale bɛ sebaya sɔrɔ musolakaw olu kan 80 40 ale ni 9 n'a ma ɲɛ Joliba AC ale cɛlakaw kɔni kun buruna Real ale ɲɛkɔrɔ sibiridon ɲɔgɔn sɔrɔ olu tɔna senna cɛlakaw fanfɛ Atar Club de Kidal ale ni Tata de Sikaso Atar ale tun bɛ ka Tata ale bisimila 100 ale ni 9 60 ale ni kata plutôt Atara hale kanu o la Jɛnɛba Tesugu hale tun bɛ o kɛnɛ kan Palais de Sport kɔnɔna na. Championnat national Ligue 1 basketball la cɛlakaw fanfɛla la Atar Club de Kidal ale tun bɛ ka Tata de Sikaso bisimila min tun bɛ tali kɛ premier journée baaraw kan Atar ale ye sebaya sɔrɔ kuru 109 kuru 66 ni ɲɔgɔn ye kɔfɛ laseli minnu sɔrɔla ka kɛ an ka kulomada olu fɛ. En réalité me Atar fo fɔlɔ a ka victoire la mais n'i y'a jateminɛ c'est à dire que équipe ye facteur caman de n'i y'a mɛn résultat fɛn dɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka résultat di donc n'i y'a kota ka jateminɛ équipe ye mɔgɔ minɛnw ani wariw mɔgɔw b'an bolo mais wariko ye problème ye minɛnko ye problème ye donc kabini anw ye accession sɔrɔ ka na première division na kabini an bɔra interligue la don min na fo bi an ma match amical ɲɛnama sɔrɔ k'a kɛ pour pouvoir aborder ka première division préparer cogo na suguya min na donc première division dun na équipe minnu ka ɲi ni Mali équipe bɛɛ olu de bɛ première division na donc n'i ma match de préparation ɲɛnama kɛ donc a ka gɛlɛn i ka se ka na rivaliser ni équipe ninnu bolo parce que basket la
premier quart-temps deuxième quart-temps ma gɛlɛ troisième quart-temps ni quatrième quart-temps o de ka gɛlɛ et denmisɛnninw bi u binna ni min an b'a fɔ ma ko fraîcheur physique parce que en réalité u tɛ se k'a tenir. D'abord victoire important do parce que championnat premier match do a y'a sɔrɔ difficulté caman na équipe ma prêt à 100%, mais néanmoins ne ko denmisɛnninw ma il faut qu'on commence avec une victoire. Bɛɛ de ma prêt, Mali équipe bɛɛ de ma prêt, donc on n'a pas de raison k'a fɔ ko an b'a bâcler cogo dɔ la, il faut k'an ka daminɛ ni victoire ye. Nisɔndiya mun bɛ n na n y'a ye n ka denmisɛnninw bɛ se ka ko caman kɛ parce que n'eût été toutes ces difficultés consignes sera ka respecter, an sera ka jeu rapide kɛ, an sera ka défense ɲɛnama kɛ quand il le fallait, on a gagné toutes les batailles sur les rebonds, donc je peux dire que c'est rassurant. Maintenant k'a daminɛ na, maintenant an ye certitude sɔrɔ a daminɛ na an yɛrɛ b'a kɔnɔ. Donc on va essayer de lacuner, corriger, donner au fur et à mesure. C'est un match de championnat aller-retour, chaque jour. Donc on va continuer à baraquer pour que il y ait un championnat fin de sabati. Cɛlakaw fan fɛ o sibiri don kelen AS Mandé ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ Stade Malien de Bamako ale kan 60 50 ale ni 4. Musolakaw fan fɛ sibiri don halisa Atara ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ USM ale kan 60 ale ni 9 40 ale ni 8. O kɛnɛ kelen kan Jɛnɛba Tesuge a nana ni samafɛn ye ka bɔ Palais des Sports ale kɔnɔ. Toujours championnat national Ligue 1 basketball ta fanfɛla musolakaw olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na Atar Club de Kidal ale tun bɛ ka USM de Kucala bisimila min tun bɛ tali kɛ hali bi premier journée baaraw kan. Atar ale ye sebaya sɔrɔ kuru 69 kuru 48. Mɔgɔw ma défense kɛ et puis fɛnɛ an tun tɛ ka kɔn ka segin défense la o dɔrɔn de tun b'an jɛ mais siɲɛ wɛrɛ bɛ an cila siɲɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ à la prochaine an bɛ sɔn ka gagner n'Ala sɔnn'a ma. An ka fɛn min ye an kana jigin ka bɔ denkɛ na quoi an ka to a la toujours ka bila bi an maintien de ɲini an tɛ fɛ ka jigin quoi an maintien de ɲini. An nisɔndiyalen don trop même a diyara an ye yɛrɛ de. Bon n tɛ se k'a fɔ k'u fanga ka dɔgɔ, n tɛ se k'a fɔ k'u fanga ka bon, ne kɔni bɛ min dɔn an ye baara de kɛ, an ye préparation caman kɛ avant que an ka na, an y'a préparer an kama yɛrɛ de. La championnat mɛnna n'a ma daminɛ mais malgré tout an bɛ ka continuer ka baara kɛ, an m'a jɔ. Isfasa ale ni Stade Malien olu ye ni première journée o kuncɛ musolakaw olu fan fɛ ka kɛɲɛ ni Stade Malien ale ka sɛbɛn ye Isfasa ale kan 76 ale ni 6 50 ale ni 9. O b'a to an bɛ taa senna ndolanci ale na sira fɛ musolakaw tɔgɔla championnat saison 2021-22 o baaraw sigilen daminɛra sen kan a deuxième journée an b'o ko o kɔnɔna na résultat n'i y'a ta k'a lajɛ samedi ka kɛɲɛ ni avril kalo tile 20 ale ni 3 ye Real ale ka terrain o sanfɛla la AS Mandé ale ni AS Police o tun bɛ ɲɔgɔn na Habana Mandé ale ka sɛbɛn la Police ale kan 2 ale ni 1. Isfasa ale ni Isfasa ale ka terrain sanfɛ Amazon du commune 5 ale ni Super Lion o bɛ ban Super Lion ale ka sɛbɛn la Amazon ale kan 4 ale ni 1. Stade Amari Ndaoula Segu ka olu fɛ yen nɔ CF Tamba ale bɛ buru Santoro UFC ale ɲɛkɔrɔ 11 ale ni 0. Dimanche n'o kɛɲɛna ni kunu ye o ɲɔgɔn sɔrɔ la Stade municipal la Katika olu fɛ yen nɔ AS Saramaya ale bɛ buru Badenya ale ɲɛkɔrɔ 1 ale ni Kanankolo. Stade Bameba ale kɔnɔna na AS Momo Sikasokaw fɛ yen nɔ ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ FC Sabali ale kan 9 ale ni 2. Musa Jakite Stade o kɔnɔna na Bugunikaw olu fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Tigres de Buguni ale bɛ buru Tigres de Kayi ale ɲɛkɔrɔ 3 ale ni 2. Ni classement ta k'a lajɛ journée 2 o baaraw bannen kɔfɛ AS Mandé ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la groupe A ale kɔnɔna na kuru 6 o bɛ a bolo a ka farankan o ye 10 ale ni 3 ye. AS Police ale bɛ jɔyɔrɔ 2nan o la kuru 3 o bɛ a bolo farankan o ye 9 ye. AS Momo ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan o la kuru 3 o bɛ a bolo a ka farankan o ye 5 ye. AS Real ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan o la kuru 3 o bɛ a bolo farankan o ye 2 ye. Jɔyɔrɔ 5nan Badenya ale bɛ yen nɔ jɔyɔrɔ 5nan Badenya kuru 3 a ka farankan o ye 9 ye. Saramaya ale bɛ jɔyɔrɔ 6nan na kuru 0 o bɛ a bolo a ka bɔta o ye 1 ye ka kuncɛ groupe A o kɔnɔna na Sabali kuru 0 o bɛ ale bolo a ka bɔta o ye 10 ale ni 9 ye. Groupe B ale na sira fɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Super Lion ale bolo kuru 6 o bɛ a bolo farankan o ye 6 ye. Jɔyɔrɔ 2nan Santoro ale bɛ yen nɔ a ka kuru o ye 3 ye a ka farankan o ye 8 ye. Isfasa ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan na hali n'a y'a sɔrɔ ale kun exemptelen don nin deuxième journée o kɔnɔna na kuru 3 o bɛ Isfasa ale bolo a ka farankan o ye 5 ye. Amazon du commune 5 ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan na kuru 3 o bɛ a bolo farankan o ye 0 ye. Tigres de Kayi ale bɛ jɔyɔrɔ 5nan na groupe B ale na sira fɛ halisa kuru 3 o bɛ ale bolo a ka bɔta o ye 4 ye. Tigres de Buguni jɔyɔrɔ 6nan kuru 0 a ka bɔta o ye 4 ye. CF Tamba ale bɛ jɔyɔrɔ 7nan na a ka bɔta o ye 10 ale ni 1 ye a ko o kɔnɔna na.
min bɛ tali kɛ hakili sabanan o baaraw olu sigili la sen kan ka kɛ ni kalo tile 20 ale ni 7 ye n'o bɛ bɛn haraba nata o ma hɛrɛya la ale ka terrain o la AS Mande ale ni Saramaya olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa don ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ continuer stade Badema Bokum ale kɔnɔna o la min bɛ tali kɛ Badiɲa ale ni AS Momo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Isufasa ale ka terrain sanfɛla la Super Lion ale ni Santoro olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ tali kɛ stade Makoro Sisoko o kɔnɔna na Tigres de Kaye ale ni CF Tamba olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hɛrɛya la ale ka terrain o sanfɛla la Isufasa ale ni Tigres de Buguni olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumadon a ɲɔgɔn sɔrɔ kun bɛ cɛ n'o bɛ tali kɛ 3e journée o la Isufasa ale ka terrain sanfɛla la AS Police ale ni AS Real olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ a to an bɛ taa cɛlakaw olu tɔgɔla championnat ale fana binanku o kan ni a ta k'a lajɛ ale baaraw kɔni sigili daminɛra sen kan ka kɛ ni saison 21-22 ni a ta k'a lajɛ 20e journée ale jaabi o na sira fɛ Yele Olympique ale ni Bakarijan olu de kun kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ Moro Keta ale kɔnɔna na Yelen ale tun bɛ bisimilali kɛ a bɛ sebaya sɔrɔ Bakarijan ale kan 2 ale ni 1 Dawuda Sangare ale kun ye Nupeso TV ale ka ciden a kɛnɛ kan. Championnat national Ligue 1 du Mali o tile 20 baaraw olu tun bɛ sen na vendredi ka bɛn avril kalo tile 21 san 2022 Yelen Olympique ale tun bɛ ka AS Bakarijan ale bisimila match kɔni daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 o wagati Yelen ale bɛna garisɛgɛ sɔrɔ depuis sanga 25 la 1 ani Kanankolon an bɛ taa ji min o kan an bɛ segin ka na Yelen ale bɛna dixième bi sɔrɔ don sanga 80 ni sanga 2 Bakarijan ale bɛna bi dɔbɔ bi ji la sanga 86 wagati match kɔni bɛ ban 2 ani 1 ka taa Yelen Olympique ale kɔnɔna Bayiba mun de ma ɲɛ i bolo Yelen a dominé si ni y'a dominé occasion fɛn sɔrɔ y'a don ni ballon tan daminɛ la an y'a essayé ka ballon bɔ su la ka baara ɲumanba caman kɛ mais u ka efficacité bonyana n'an tɛ parce que occasion min sɔrɔ u y'a don nous on a passé à côté bon reconstruction fɛnɛ ma nɔgɔn quoi ni nana pour que équipe dilan a ma nɔgɔn donc an b'o la et puis on cherche ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ championnat là mais bon moi l'objectif pour moi c'est ka équipe ɲuman dilan et après ka ala ye ka sanfɛla ɲini donc je pense que bi match on n'a rien à dire moi quand même défaite min tɛ digi mɔgɔ la o ye nin ye quoi au fait ne nana il faut reconnaître que entraîneur fɛnɛ ye balontan n'a ye quoi voilà ni effectif ba t'i bolo a bɛ se ka kɛ problème ye donc ne ka effectif réduit non et puis pièce à échange manquelen non bon sunkalo fɛnɛ joueur pratiquement joueur bɛɛ bɛ so entraînement na match don tɛ se ka mɔgɔ bila i ka se ka fɛn kɛ quoi donc vraiment nin kɔni na an b'a essayer k'an banba cette année voilà n'an ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ o bɛ k'an garisɛgɛ mais après c'est san wɛrɛ de an b'a essayer ka fɛn caman ɲɛɲini quoi pour cette année quand même moi je pense que a si ma nɔgɔn mais je vois pas que ko ne bɛ ka laɲiniba mun kɛ voilà donc c'est un peu ça quoi. Ne ni ka kuma daminɛ n bɛ foli bila an ka denmisɛnninw bɔra an ka centre la ka na soutenir bon mun yɛrɛ ɲɛna an bolo bi kosɛbɛ an ye ballon da comme match tɔw la an tɛ don match kɔnɔ joona mais bi ta an yɛrɛ y'a décider hali n'u bɛ bi caman don an na an ka ballon da an ka jouer bon an ye ballon da o de ɲɛna an bolo bi kosɛbɛ an mun fɔ ɲɔgɔn an y'a yira ɲɔgɔn na de bon ni équipe kɔni jiginna an de bɛ yen an de tɔgɔ bɛ fɔ bon o ɲuman ye mun ye hali n'an bɛ sa an ka segin an ka ballon tan kɔrɔlen ma pour que hali n'a mɔgɔ min bɛ tan de ka na an ka ballon tan an ka jouer bon an essaye k'o de kɛ o de ɲɛna an bolo kosɛbɛ bon ɲɛ bɛ championnat ta n'Ala sɔnna an kɔni an bɛ victoire kɛ ka taa an bɛ min. 11 créateur ale sibaya sɔrɔ Asom ale kan Moro Keta ale kɔnɔna na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔn o bannen kɔfɛ Nani ale ni Kanankolo o kɛnɛ kelen kan Dawuda Sangare a tun bɛ yen nɔ a nana sama o jumadon kelen na 11 créateur ale tun bɛ ka Asom ale bisimila match bɛna daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagati sanga 10 ani sanga 2nan na 11 créateur ale bɛna ka cili fɔlɔ sɔrɔ k'o don 1 ani Kanankolo sanga 20 ani sanga 5 na cili 2nan bɛna sɔrɔ k'o don 2 ani Kanankolo sanga 40 ani sanga 3nan na o bɛna cili 3nan k'o sɔrɔ 3 ani Kanankolo an bɛ taa ji min o kan an bɛ segin sanga 74 ani 4 11 créateur ale bɛna ka cili 4 sɔrɔ k'o don match bɛ ban 4 ani Kanankolo ka taa 11 créateur ale kanu na degede karamɔgɔw olu bɛ o hakilina di balontan ye ale kan foyi ma ɲɛ bi parce que ne yɛrɛ man ka denmisɛnnin ninnu reconnu bi wulada in na bon ni don façon ninnu fana bɛ balontan na don dɔ bɛ a b'a yɛrɛ sɔrɔ don dɔ bɛ a t'a yɛrɛ sɔrɔ je crois que o le kɛra bi kɛra o don de y'an bolo quoi.
On va continuer le match à la bain parce que on va continuer l'entraînement le 20. Voilà, donc maintenant la réalité les deux. Le match final, disons que nous avons vraiment gagné cadeau. Depuis le match d'amener au dans le match la journée, match au match nous avons eu parce qu'on a gagné ça va de premier mi-temps. Nous avons salama donc mentalement ils ne sont pas forts. C'est pour ça que nous avons qu'on a bidu. Aya jatim ne asomni ballon bi fefeta. Aga gele o ka se ka gagner. Ayo bara de fo nyana o sero ko ke. Dam na tan. Ya mais premier match o fana kɛra tan mais an b'a essayer ka baara k'ali bi équipe ma jan ɲɔgɔn na ni m'an kɛ 30 points ye vraiment match nata an b'a essayer k'o de préparer ka an ka jouer fi ye mun ye an b'o de ɲini ali bi an ka yɛlɛ salon ta sanfɛ kɛ parce que salon an kɛra deuxième de ni kɛra deuxième ye san bɛ don quoi i t'a ɲini ka jigin o duguma i b'a ɲini ka taa sanfɛ de an ka laɲini o de fana an bɛ ka baara k'o de kan match nata je pense que o kan ka kɛ Bakarijan ye mais n b'a dɔn match bɛ sɔn ka gɛlɛya yɛrɛ parce que Bakarijan bɔra ka match défaite kɛ ben ni mɔgɔ min bɔra ka o kɛ o la i n'u kan ka bɛn vraiment surtout y'an ci ale fana la an fana b'a essayer a kɛra an bolo revanche de ye sa ka gɛn jagoya pour que an ka taa ɲɛfɛ parce que o b'an ɲɛ ni 1 point ye sisan. Sibiri don kalo tile muka halin saba ɲɔgɔn tɔɔrɔ olu sera sena Joliba Ase ale ni AS Police Joliba tun bɛ AS Police ale bisimila Moribo Keta ale kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 10 ale ni 7 dana gosili kɔfɛ Joliba Ase ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ AS Police ale kan 2 ale ni Kanangolo Dawuda Sangare a bɔra ni samafɛn ye. Samedi Joliba ale tun bɛ ka AS Police ale bisimila bɔlɔlɔ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 o wagati premier mi-temps 0-0 deuxième mi-temps sanga 79 Joliba ale bɛna gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ 1 Kanangolo ka taa Joliba ale kanu na sanga 81 na 2 Kanangolo ka taa Joliba Ase ale kanu na match banade de karamɔgɔ olu ye ɲɛfɔli kɛ an ye. Je pense que Amadam Nisodja est folo parce que ce n'était jamais évident. Match aller la policier en second Kosovo. Pour ceux qui ont vu le match, policier en second Kosovo match aller là. Donc un héros chaman que au Galamoulou. Maintenant il fallait tirer la leçon de ce qu'on a vu au moment de la phase aller. Maintenant premier mi-temps certes Amadou avait Gala. Deuxième mi-temps il fallait faire des réaménagements. Je pense que le réaménagement Moukera au hand de Kosovo et ça a été la clé de la rencontre. Il fallait impérativement gagner. On a nous quoi. Même une équipe qui est une équipe physique. Premier temps, une opposition costaud. Dans la foule, on perd l'un de nos meilleurs joueurs, Fernand. Il y a un joueur premier temps, il y a un joueur Bana. Avec leur expérience, deuxième mi-temps, dès les 20 dernières minutes, je suis sur l'épingle du jeu. C'est là qu'a gagné quoi. Tu vois, Douti c'est un gars à part. C'est notre leader. Les Police c'est Douti Moussa Keta Douti. Les remplacer c'est pas une tâche facile pour moi. Mais on essaie de faire de nos mieux. Mais sa présence et son absence, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Avec lui, il pousse l'équipe pour aller de l'avant. El seba hale burna siobe hale nyokoro kelen ale ni Kanankolo o kelen ko fe ga teluta segon bi saba hale ni shekin o bonya ko nyon soro damnele Dawuda Sangare habe nyafoli kanye o samedi kelen na El seba ale kun bɛ ka Seobe ale bisimila depuis sanga fɔlɔ Seobe ale bɛna garisɛgɛ sɔrɔ ka 1 Kanankolo ko El seba la u bɛ premier mi-temps ka datu la dɛ dɔ la 1 Kanankolo Seobe ale kanu na fo ka taa ballontan kun cɛ 1 Kanankolo ballontan bane de karamɔgɔ olu ye ɲɛfɔli kɛ an ye. Vraiment, les matchs un point perdu à Digara parce que moment tout à fin mais un but à Jonah. Les matinal c'est difficile de revenir au score. Malheureusement pour nous, on a bido égaliser quoi. Vraiment, on s'est fait parce que match à Keracho, tu as mis Bikilendo et bien Masaka bido mais on savait parce que Berg m'a donné match, c'est un match capital pour les deux équipes donc match il ne faut pas que match me to gagner comme gango bobi tiens là on est fort là ka erreur que bidi ka donc amase kana mais on m'a doko avec match ngagele amanga bita jona hoy blebelebe na kelene fuina parce que avec kuru sawadama aba permettre yame do faranga kuru ka kana wali shegina ni ya jatemine phase aller là ni 1-0 kelene kuno contre El Seba mais bi volontaire avec les ambolo mona parce que ini mo de la chien tâche kele il sera là avec faire réunir pour bien kana ka égaliser donc les volontaires irréguliers ambolo possible bi ni ya sur le plan technique El Seba ils étaient très présents et physiquement aussi ils avaient du répondant donc il fallait les contourner pour pouvoir marquer et Dieu a fait qu'à la 40e seconde du jeu c'est là que Bido ori nani anga Seba et que c'est bien fait préserver pour la volontaire bon alhamdulillah parce que ni mo championnat d'amener jatemine phase aller là en phase de follow
après an ye nilu kɛ ni 11 créateurs ye après an tila ka LCB kelen ci. Je pense bien que an b'o dynamique kelen de kɔnɔna na sauf que je pense que match kɛra retardé sinon an y'o 7 points kelen sɔrɔ les 3 premières journées o de tun y'an bila première position na wagati nin na bon hakili la an b'o dynamique kelen de kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ match nataw fana k'olu nɔgɔya an ka se k'olu fana gagner Ala ka jɛ. N b'a fɔ alhamdulilayi parce que n y'a fɔ cogo min na ne ka phase ale ma ɲɛ n bolo pour 51 na ne ye 21 de sɔrɔ donc 30 ye n jɛ bon phase retour la pour que k'o combler donc il faut que n kana ka points de ɲini donc n bɛ k'o de baara kɛ o la dɔɔni pour que n bɛ se ka points sɔrɔ o de nana ni bi kuru 3 ye ka fara. Kitakaw fɛ yen nɔ USA kita ale bɛ se b'a sɔrɔ CS 7 ale kan 2 ale ni 1 US bo 2 ni bin ale ni USAS ni ɲɔgɔn cɛ kulikurukaw olu fɛ yen nɔ fu ale ni fu kunun ko dimanche ɲɔgɔn sɔrɔ olu tora sen na Stade Moro Keita ale kɔnɔna na Stade Malien de Bamako ale bɛ se b'a sɔrɔ Black Star ale kan 2 ale ni Kanangolo Seku Jara a tun bɛ a kɛnɛ kan a nana sama. Championnat national Ligue 1 ale tile 20 baro olu kun bɛ senna Stade Moro Keita ale kɔnɔna na avril kalo tile 24 san 2022 Stade Malien de Bamako ale kun bɛ ka Black Star de Badalabugu ale kun bɛ ka o bisimila fɛn min ye waati kun fɔlɔ kɔni n'a ma ye k'a fɔ ko olu kɛra 2 bɛna n'o bɛ kɛ mi-temps na premier mi-temps fu ale ni fu deuxième mi-temps kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ yɛlɛmali bɛna boloda Abdul Salam Dembele an ka bi dɔrɔn sanga filanan yɛrɛ la ale min kɛra na kɔsa ye donc ale kɔni bɛna kɛ sababu ye ka cɛlo kelen sɔrɔ ka don ka di Stade Malien de Bamako ma an bɛ taa se waati dama na an b'a ye k'a fɔ sanga 60 ani sanga o durna kɔnɔna fɛn min Abdul Salam Dembele kelen ale bɛna cɛlo filanan sɔrɔ ka don ka di Stade Malien de Bamako ma ndolanci bɛ kuncɛ o kan 2 ale ni Kanangolo ka taa Stade de Bamako ale kɔnɔna ndolanci kuncɛlen kɔfɛ sa fɛn min acteur ye olu b'u ka hakilila di. Sanga 90 kɔfɛ mɛ mun sɔrɔ k'a fɔ ani équipe mun ka Stade Malien grand club d'Espérance b'u la donc match in kuma nɔgɔ ka d'a kan anw bɛ difficulté la donc olu fana bɛ ka essayer ka relancer ka taa ɲɛfɛ donc match kun bɛ discuter de mais Ala nana kɛ an cira bi se ka foyi fɔ an bɛ match wɛrɛ de programmer sisan nɔ ka essayer ka rattraper inchallah ma ɲɛ an b'an bolo bi offensivement de ma ɲɛ an bolo bi offensivement de ma ɲɛ an bolo parce que n ka milieu kun ka fɛgɛn bi ka d'a kan n ka milieu bɛɛ sɔrɔ pour que mun bɛ se ka na match la sɔrɔ o de géré an kan trop offensivement ça va pas aujourd'hui. Ce ne sont pas des matchs faciles. Donc, en premier mi-temps, on a gagné parce que l'équipe adverse était donc il fallait qu'en deuxième mi-temps, on a fait une stratégie pour que on et Dieu merci, conseiller on la mera. Vous-même vous avez vu, on a but. Donc but donné, on continue à tourner, on deuxième but. Donc il y a la fière. Voilà, et on aurait même encore mettre plus que ça donc mais ala ye nin de do engagé bi an bɛ ala fo ka wale ɲuman dɔn et en même temps an bɛ denmisɛnninw fana ka cɛsiri an b'o reconnu ça fait maintenant 3 matchs on enchaîne les victoires hali bi an bɛ continuer au dynamisme kan pour ka se ka ɲɛfɛla sɔrɔ o lancer an b'o de ɲini hali n'o y'a sɔrɔ encore ce n'est pas à 100% hali bi an bɛ baara kɛ pour ka se ka an ka se ka an ka place kɔrɔ min ye tête ye an ka se k'o sɔrɔ. Encore il y a des matchs à jouer, on va gagner des matchs d'abord. Voilà, pour l'instant on ne peut pas parler de champion. Voilà. Premier championnat kɔni an b'a yɛrɛ k'a fɔ ko a tile 21 baro olu bɛna daminɛ araba nata ni Ala ma basi kɛ. Asko ale ni Real ale kun Asko ko bismillah o ɲɔgɔn sɔrɔ o ma se ka boloda ka kɛ ni kunu ye kurantigɛ o kɛra a sababu ye a ɲɔgɔn sɔrɔ a baara bilalen don sen kan an bɛ wagati min na ko sisan nɔ a ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ ka dasi Moro Keita ale kɔnɔna na a fɛ ale ni AS Douane o fana ye bi ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ ye nɛgɛ kanɲɛ 17 olu karila ɲɔgɔn na jaabi minnu mana sɔrɔ ni ɲɔgɔn sɔrɔ ninnu na sini a b'o sɔrɔ Nupeso TV ale ka kunnafoni o kɛnɛ o kan. Programme ale na sira o fɛ 21e journée n'o bɛ tali kɛ tile 20 ale ni kelenna la saison 21-2022 o baara o lo alisa araba kalo tile 20 ale ni 7 n'o bɛ kɛ ni avril kalo ye Moro Keita ale kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 10 ale ni 7 COB ale ni US bo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 ale ni 9 AS Black Star ale ni 11 créateurs olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa don ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ to senna Stade Moro Keita ale kɔnɔna na toujours nɛgɛ kanɲɛ 10 ale ni 7 Asoma ale ni Stade Malien olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Police ale ni AFE olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 ale ni 9 wagatiw Stade municipal la Bakarijan ale ni LCBA olu bɛ
be ɲɔgɔn sɔrɔ ni Jarashi ale kɔnɔna na Kulikɔrɔ olu fɛ yen nɔ CS Dugulonfila ale ni ASCO olu fana be ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Bameba Traoré ale la Sikaso ka olu fɛ yen nɔ AS Douane ale be AS Real la ale bisimila Juma ɲɔgɔn sɔrɔ olu be to senna n'o be bɛn kalo tile 20 ale ni 9 ma Stade Modibo Keita ale kɔnɔna na Joliba Athletic Club ale ni Île Olympique de Bamako olu be ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 ale ni 9 USFASA ale ni USC Kita olu fana be ɲɔgɔn sɔrɔ ka 21e journée k'ale baaraw k'olu kuncɛ cogoya min na an bɛ taa toujours senatolaci ale binanko o kan an bɛ taa Mali ale ka surmiw olu ka équipe nationale kibaruya min bɛ o kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ équipe nationale de surmi n'o bɛ tali kɛ ala kɛlen don ka an balima minnu garisɛgɛ bana la n'o b'a to u kɔlilen don kuma o la u tɛ se ka kuma n'u da ye n'an b'a fɔ olu ma bamanankan na ko bobo olu kɔni kan ka taa Mali ale Brésilkaw olu fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni o ko degun caman ye u kan u kɔni ye wele lase kunnafoni dilaw olu ma walasa ka se ka attention attirer degun minnu kan ka olu ɲɛfɔ o cadre o kɔni ye a to u ka weleweleda kan olu mɛnna madame Fatumata Ɲana Batuli ale ye donbolo kɛ ka ɲɛsin u ma ka kɛɲɛ ni u ka degun o ye ka se ka dɔɔni wuli ka bɔ u ka degun u la a kɛnɛ kan Seku Jara ale tun bɛ yen nɔ ale bɛ ɲɛfɔli kan ye Jumadon Afrikalo tile 22 sanba 2 ani 22 an ka najigiso min bɛ n'o kama ko hôtel Colonne na mouvement min bɛ n'o kama ko an bɛ kɔ olu kɔni lajɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa ka dɛmɛdɔnya ta ka Mali équipe nationale minnu ma fɔ minnu ma ko bobo walima n'a kama ko kuma ma nɔgɔ mɔgɔ minnu ma walasa u bɛ se ka labɛn sabati ka taa Brésil cogo min na o dɛmɛ bɛ tali kɛ fɛn min ye karamɔgɔ ka taa se ballon ale ni maillot kɔni ma fo ka taa se fɛn wɛrɛ kɔni ma walasa u bɛ se ka baara sabati ka ɲɛ ka taa Mali jɔyɔrɔ fa Brésil kɔ fɛ yen nɔ o mun kɔnɔna na fɛn min ye fédération malienne de sport des personnes handicapées olu ka ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Amadou Jarala fo ka taa se degeli karamɔgɔ ma n'o bɛ tali kɛ Ousmane Fofana dɔ kama ko CAPI olu bɛɛ lajɛlen b'u ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin nin baara in ma n'o ye Égypte Sénégal ani Cameroun ye olu bɛ condition sugu bɛɛ la u ka jamana kɔnɔ an'u ka autorité u bɛ préparation na donc u b'a image sɔrɔ u b'a planer kun ne yɛrɛ b'a ye donc en tant que Mali bobo fana de ma u ka image bila ka taa olu ma k'olu fana bɛ condition na u tɛ lafiya donc vraiment ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ mɔgɔ min ye nin équipement in di mouvement Maliko mouvement Ambiko Batuli Niang vraiment b'a fɔ ka wari ɲuman dɔn k'a yira la a ye fɛn min kɛ nin ye a y'a ka kɛta de kɛ a y'a ka jamana kɔnɔdenya ɲuman yira a y'a ka faso wale ɲumanya yira nin mun filɛ nin ye nin bɛ motivation mun di ninnu ma ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn a kuna fɔra ko nisɔnbagatɔ ka tasuma faga n'a ninnu b'a faga a daji b'a faga an yɛrɛ kɔni kuma t'an bolo k'a fɔ bilen an bɛ foli de di Batuli Niang ma a bɔra nafolo min na ala ka dɔ fara kan ala k'a sɔn ka sɔnba kɛ ala ye an b'i kɔ ni Batuli Niang u ni ce u ni baraji ala ka sankɔrɔta d'u ma halisa ne bɛ fɛn dɔ f'i ye mɔgɔ tɛ taa guerre la k'i bɛ kɛ sa wa bamananw ka kuma don ko jamana masakɛ min kɛ masakɛ don min na o to fitima tɛ sa an bɛ a ka duwawu ɲini mais ne kɔni b'a dɔn n dalen b'a la ni en pleine conviction on va faire quelque chose. Fatumata Ɲana Batuli ale ka représentant n'olu yɛrɛ ye donateur kɔni ye olu ka secrétaire général n'o bɛ tali kɛ Binta Ɲana ale fana b'a ka hakililaw di nin baara in kɛlen kɔ. Mouvement Ambiko ka laɲini ye fɛn fɛn ye jamana in kɔnɔ o ye de ka Mali de dɛmɛ Mali développement ka maliyɛnw dɛmɛ jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na. Tuma min na an ye degun bɛ équipe de surmi mɔgɔw kan a ma diya an tulo la parce que n'i ye nin kɛ mɔgɔw la a b'a miiri ko den kɛrɛfɛ de don mais u ka yafa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma parce que Batuli ye nin kɛ a y'a kɛ gouvernement tɔgɔ la a y'a kɛ maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nisɔndiya an nan'o la bi ka na finiw d'u ma ani samaraw ni ballon ka tila k'an jɔ n'u ka dumuni ye en attendant que f'u ka bɔ Bamako yan ka taa Brésil an bɛ ala deli yarabi ala n'u tagara u ka taa kupu ta ka na n'a ye Mali la parce que u bɛ ka taa kɛnɛ min ka kɛnɛba de don an sewalen don bɛɛ b'a dɔn Brésil tɛ jamanaden ye Mali yɛrɛ fana tɛ jamanaden ye u ka taa Mali danbe ye min ye u ka taa yira Brésil
k'a fɔ an bɛ fɛ Mali ɲataga de fɛ an bɛ coupe de fɛ an bɛ réussite de fɛ an bɛ succès de fɛ o la an tɛ bɔ hakilila jiginna ni bobo nunu vice champion d'Afrique o do u buruna Sénégal ale de ɲɛkɔrɔ a final la Niger ka olu fɛ yen nɔ kelen ale ni kanankolo o bobo kelen ala y'a kɛ olu de bɛna taa Mali ale jɔyɔrɔ fa coupe du monde ale binanku o kan n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ groupe C ale kɔnɔna na u ni Iran fo ka taa se États-Unis Turquie ale ni Allemagne u n'olu de bɛ poule kelen na a ko o kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ jɔyɔrɔ ɲuman ni compétition ye a kɛnɛ kan Mali ale ka samata sɛgɛ bobo olu ka se ka an sama o la a ko o kɔnɔna na cogoya min na toujours an bɛ to équipe nationale ale ka binanku o kan équipe nationale senior n'a ma ɲa fédération malienne de football la ale bataki bɔ k'a yira k'a fɔ dege karamɔgɔ ɲini o appel o lancera o baaraw olu sigilen kɔfɛ sen na dɔgɔkun kelen a yirala k'a fɔ ko candidature 50 ale ni 7 o de kɔni yira minnu bɛ u kan bɔ Mali ale ka dege karamɔgɔya nɔfɛ o kɔni o ma kɛ mɔgɔ talen sabula u ye comité o sigi walasa ka se ka présélection ka mɔgɔ damadɔni k'olu sugandi o mɔgɔ damadɔni o kɔnɔna na dege karamɔgɔya a bɛ se ka di min ma o kɔnɔna na n'i y'o mɔgɔ damadɔni o ta k'a lajɛ mɔgɔ 3 olu kɔni don Eric Sekouchel ale bɛ nɔ fo ka taa se DJ Sisa ale ni bɛ tali kɛ Grino Oro ale ma n'i ye Eric Sekouchel ale ta k'a lajɛ ale ye Mali ale ka dolancila kɔrɔ ye ale ye dolanci Mali ale ka équipe nationale senior o fɛ ka daminɛ san 2000 ale ni 4 na ka taa san 2000 ale ni 6 o la n'an b'a fɔ 2004 ka taa se 2006 ale ma wagati min na n'i ye a ta k'a lajɛ Eric Sekouchel ale kɔni ye dege karamɔgɔya o daminɛ ala ye a ma mɛn kosɛbɛ nka n'i ye Eric Sekouchel ta k'a lajɛ Faransiikaw fɛ yen nɔ olu ka D3 o ye tɔn dɔw a kɔni ye olu entraîner nka a bɛ tɔn laban min o kɔni kunna an bɛ se k'a fɔ a ka résultat olu kɔni ma ɲi kosɛbɛ sabula n'i ye a ta k'a lajɛ a bɛ équipe min kunna a ye min bɛ tali kɛ défaite 5 o kɛ a ye match nul 3 o kɛ ka victoire 2 o kɛ o ye Eric Sekouchel ale ka bilan ye min bɛ tali kɛ DJ Sisa ale la DJ Sisa ale tɛ maa wɛrɛ Togo ale ka dege karamɔgɔ kɔrɔ o don Togo a bɔlen kɔ Togo ka olu fɛ yen nɔ ka sɔrɔ a ma résultat ɲuman kɛ a kɔni ye Île Maurice o dege karamɔgɔya o kɛ sani a ka gɛn ka bɔ Île Maurice ale dege karamɔgɔya o la a bɔlen kɔ Île Maurice ale nana Guinée Conakry ale fana dege karamɔgɔya o kɛ Guinée Conakry o dege karamɔgɔya o fana la o ma ɲɛ a bolo DJ Sisa u bɛ ale fana bila o cɛ kelen Mali a kɔni ka présélection na an bɛ se k'a fɔ DJ Sisa ale fana bɛ a ma kofɔlen o kɔnɔna na sabanan o ye Grino Oro ye Grino Oro ale tɛ maa wɛrɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ cɛkɔrɔba san 60 ale ni san 8 o don Grino Oro n'i ye a ta k'a lajɛ ale ye Faransiikaw olu fɛ yen nɔ a ye tɔn caman olu o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka première division tɔn Bordeaux o b'o la fo ka taa se Nantes ale ni min bɛ tali kɛ Nice ale ye nin dege karamɔgɔya o kɛ sani a ka na équipe nationale olu fana dege karamɔgɔya o kɛ a ka équipe nationale talen laban o bɛ tali kɛ Burkina Faso ale ni Nigeria o la n'i ye jateminɛ o ta k'a lajɛ Grino Oro ale kɔni Nigeria u ye ale ka min bɛ tali kɛ ale labila tout récemment ka kɛɲɛ ni Coupe d'Afrique des Nations ale binakun o baaraw olu sigili la sen kan o baaraw bannen kɔfɛ donc Coupe du Monde éliminatoire a m'o o laɲɛnamaya ni Nigeria ale tɔn ye Grino Oro DJ Sisa Eric Sekouchel la ninnu de maa 3 sélectionnenlenw ye dege karamɔgɔya Mali ale ka sélection nationale la A o bɛna di min ma ni maa 3 kofɔlen ninnu an bɛ se k'a fɔ nin dɔgɔkun ale bɛ taa kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ min ye Mali ale ka dege karamɔgɔ ye an bɛna o dɔn a ko kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ halisa sélection nationale a ka di maa min ala k'a kɛ maa ye min bɛ se ka Mali ale kɔni kunkɔrɔta k'o di Mali ale ma équipe nationale a ale nasira o fɛ o bɛ a to an bɛ bɔ Mali ale binanku o kan an bɛ taa continent ale nasira o fɛ n'o bɛ tali kɛ Afrique farafinna ale gun kan Ligue des champions d'Afrique ale baaraw olu sigira sen kan ka kɛɲɛ ni nin dɔgɔkun labanw ye n'o bɛ tali kɛ a match retour olu kan quart de finale olu nasira olu o fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Wydad Casablanca ka bɔ Maroc olu fɛ yen nɔ olu ni CR Belouizdad olu de tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ tagali ale ni seginna Casablanca Wydad ale bɛ sebaya sɔrɔ Belouizdad ale kan kelen ale ni kanankolo Mamelodi Sundowns ale ni Petro Luanda olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tagali ale ni seginni la Petro Luanda ale bɛ sebaya sɔrɔ Mamelodi Sundowns ale kan 3 ale ni 2 AS Tunis ale ni AS Sétif olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ tan ni ka segin o la AS Sétif ale bɛ sebaya sɔrɔ AS Tunis ale kan kelen ale ni kanankolo Raja de Casablanca ale ni Al Ahly d'Égypte olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ ban Al Ahly ale ka sebaya la tan ni ka segin ale 3 ale ni 2 demi-finale o programme o nacogo fɛ Petro Luanda ale ni Wydad Casablanca olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ juma dɔw ka kɛɲɛ ni mɛkalo tile 6 ye Al Ahly ale ni AS Sétif olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o juma don kelen ka kɛɲɛ ni mɛkalo tile 6 ye
coupe kafa ale binankun o kan toujours farafina hale gun kan ale fana quart de finale olu dasira ka keni kunu ye no bena avril kalo kile mukan ale ni nani oma o betale ke a phase retour la ni atakala ni tout puissant Mazembe ale ni Pyramide FC to tagali ale ni segin la tout puissant Mazembe Ibrahima Bozo Mukoro ale gaton habe seba soro Pyramide ale kan fla ale ni kanankolo Orlando Pirata ale ni Simba FC olu be ñogon soro tagali ale ni seginina o be ga flani bi kele ale ni kele gointan o senfe no tirobi ko fo Simba FC halebe buru mo metalike Orlando Pirata haleni koro nani haleni sawa Halali de Tripoli aleni Al Ittihad Halali de Tripoli tagali aleni segini la halebi seba soro Al Ittihad aleka kele aleni kanankolo Renaissance Berkane alebe seba soro mo metalike prolongation konana Al Masry aleka kele aleni kanankolo a demi finalu baraw natugo ko fe Halali Tripoli aleni Orlando Pirata olube ñon soro dimanche mo metalike mekalo kle shekin wala tupisa Mazembe haleni Renaissance Berkane olu fana be ñogon soro o don kele o konana o be ato amba kunce nazarala hamita no metalike Ligue des Champions d'Europe ale baro olu be sigi sinkan ka ken sini no metalike a demi finalu olu la sini tarata Manchester City aleni Real Madrid olu be ñogon soro nege kentan aleni konoton wakati ula sini kene no metalike araba wala Liverpool aleni Villarreal olu fana be ñogon soro Liverpool aleni Villarreal Liverpool be Villarreal ale bismillah ako konana Europa League ale binankun o kan ale fana demi finalu o programme o dona alamsa ale ñogon soro bela de me dashi West Ham aleni Eintracht Frankfurt olu be ñogon soro ale mam tulo ale ka ton e Frankfurt Red Bull Leipzig aleni Rangers olu fana be ñogon soro Amadou Aïdara Doudou aleni Rangers olu fana be ñogon soro ako konana nene be talike kibara mun sira ka fara ñogon kan ka keni bi avril kalo kile mu kan aleni nduru ye no Peso TV ale ka far kolo ñanaje o kuna foni olu nasira o fe bi ka baraw ko lu sigi sinkan Dawda Sangare ale tumbe shwa ko la Mama Traoré caméra ka ale piloter ale tumbe no amba foye aw kambe dien wati wure no Peso TV abe continuer ka le suivi kan kuna foni ku cari bolo sira o fe wala sa ambela de me dama ken kuna foni olu la chukamina